Itamarera ihnob enukir winikop upatere Jesús, umen que hashir utzakpes ahmuak tama interia toa ejiriar. Itamarera kaisha nob tupat Jesús, pero Jesús uyare winikop iche. Ni tata Dios apatna irahira, inero ban ukani tu impatna irahira. Itamarera ihnob meira winikop era, Ikai ihnob toa uchamsiob Jesús, porque hashir machiwar upseyan tut lo que charts papir tama uleye Moisés, tama edia toa ejiriar. Iwar ihnob upan, umen que hashir cheque Dios hash utata, shewar cheque hashir Dios upan. Entonces ohron Jesús iche. Kanin wario shira que uyonene Dios matuga ireruche upahner, sino que waruche hashtaka lo que waruina uche utata, y tu nor lo que uira uche utata waruche hashir upan. Y tatapir waru yahta uyunen y waruirse tu nor lo que waruche. Y canto uirse uyunen meira milagro lo que tu ashin uche, este que ishishin ispakta y wira con ashin uche. Y coche tatapir usuti upishkes tinichamen tua uyahkuop ukustar otroñar, pan erer uche uyunen upan takatini ukani. Y tatapir mamachi tua upihnu wira haikani asatpa o haikani uchami ekustar shemachi tua kapa. Porque ishin uyahku ekotorerira uyunen tua shin upihnu wira tu no regente haikani asatpop o haikani uchamiob ekustar shemachi toa kapa. I pan uche tatapir toa tahtza uyunen pan kocha atahtza hashir. Porque tini machi waru tatzi unempir ma kocherer utatzi tatapir upan. Porque hash hashir she uyapta tari unempir ira. I karin wariosh que tenor tini ashin uyubi ni wohroner i ashin akupsian tamar tin she uyapta tarien Ayano gustar she machito akapa. Y machito asat pop, porque lo koyop tame chamer, y numoyop tame gustar she machito akapa. Karin warios que watari ora, she hashe orera, con el tenor tini machi unata chi Dios, kani uyubiop unuk uyunene Dios. Y tenor tini akotoy uyubiop unuk unempir era, kani uchamiop gustar she machito akapa. Porque pan kocha ayan ukotorer tatapir tua uyahku ekustar, y pan uyunen uan, que ayan ukotorer tua uyahku ekustar. Y uyunen era ahkuna ekotorer tua uche juzgar, umene tatapir, kocha hashir tari taratorirum ikuspa tua ketpa uyunen winik. Y raishpakta tamar lo que kanin varios era, porque akoto dia, con el tenor tinichamen, Kani uyubiop unuk uyunen Dios. Y tamarira tu no rob, kani asuhta apishkes nob, y ashin alokoyop tama umuhrirob. Tu nor tinikai uchiop lo que erach tama ukustarob taratorirum, kani uchamiop ekustar shemachit wakapa. Pero tu nor tinikai uchiop emababanir tama ukustarob taratorirum, kani asatpop. Pues warto ohrone Jesús taka enukir winikop era, iche. Pues nen matuga erer inche ni pahner taka. Itamarida pan kocha war umpi tamanitata, y pan warimpihnu ingwira tamatunor. Itamarida machi kaningware que erach lo que mababan, y machi kaningware que mababan lo que erach. Porque machi warinsiva tuain sahres niva, sino que warinche pandaka kocha ukani hashir she uyapta tarien. Pues hainen war in cheksu niva tamaren taka. Ma cheker tiut hairach lo que warin wariosh. Pero hayan otron te she cheksu yah tamaren, y nen inata que erach tu nor uyohroner. Noshkai i wepta ishin kora winikop tut Juan she chuimar, tua uirop tuka upihnu hashir. Y hashir kai ucheksu tutop hashtaka lo que erach tamaren. Pero ayanto ente chexuyah she mas ayano campipir que lo que uchexu Juan, cocha hashir winik.
Pero waring warios tu norida, tua uyubios iskotoi iskupsian tamaren, que ashin iskorpesna. Pues Juan, ketpa pankochente kak, she waratzahpa, y war uhanchek nesosh, y noshka ipihnu tamenyar, tua istsai iwira kak ira, shehash uyohronere Juan. Pero hayan todo lo que uchexu más que uyohronere Juan, que hash esian milagro she ahkuperen umen nitata tua enche. Y esian milagro ira, waruchexu tiut, que hash nitata she uyapta tarian. Y tatapir she uyapta tarien, hashen de chexuyah tanitba oan. Y nosh mato enyar kai iubi unuke Dios, y nien uyero matia iwira. Y machi wariwakta tuaketpa uyohronere Dios tama ihor. Porque machi warishkupsian tamar tine uyapta tarian. Nosh wariche leer meira uyohronere Dios, porque warinata que tamarta kaira, kani itahwi kustar she machi tuakapa. Pero hash uyohroner Dios era, she war uchexu tiut, chian nen oan. Pero nosh machi warikani ichamien. Itamreda machi uyubiosh itahwi kustareda she machi tuakapa. Pues nen machi ganin chami etatzarsia to ewenikop. Porque warinata tuka waripihnu tame walma, itamreda warinata que machi wariyahta ut Dios. Nen tarien tamaru kabani tata she uyapta tarien, y nosh machi kani ichamien. Pero hay watar otronte winik tamar taka ukabach, pues hashir kanani achahma imener. Nosh ishtzai konda ishtahza umenehente. Pero machi waripihnu isikba tua ishtahza umene Dios. Y tamarida machi kani ishkupsian tamaren. Pero irai pihnu que hashnen she tua intuchiosh tut nitata tichan, sino que hash Moisés, she hash she war iturba iba tamar, she tua utuchiosh tut nitata tichan. Porque hay ishkupsiana ni tamar lo que tzipa viru meni Moisés, ishkupsiana ni tamaren nen uban, porque Moisés kai utzipa tamar lo que kerpa tua enche nen. Pero koche machi war ishkupsian tamar lo que tzipa viru meni Moisés, koche tua ishkupsian tamaren.